at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Pilipinas Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Nato na oras sa kabarangay, may na kita 11 minutos na nakalabay halas sa 9 haaga. Good morning! Mapay nga aga. Pinanuhulasan na main nga nag-message siya at natibarheng na kunuhi ayan na kay ano manggad ngayon na ka na nga alas 9:12 na magpintar. Masusunog ka ganahiton.
Balita maupay nga morning. Welcome hato na taramdan na sumat estehanon. Atipen na pumida ito na iyo kahampang tikang pakitano kanina. Good morning Eastern Visayas. Kopod naton didi master control naton kasasarigan. Mag-update nga mga inhinyero hira engineers Alcuin nga na Mark. Transmitter Chief Tech Joey and overall supervision ni Ate Ruth until 10 a.m. as usual, alas 10. Ay haruhalaba pa ini nga irestorya yan na nga aton sasasaruan. Pagsasasaruan. Mapay nga aga ito na may da mga larakton nagmimtikang napadaman meeting takay yadi makitahini na nangangalayon. Maupay nga aga daman dito dapit hamay Don Bosco. Bangin malahingad to unina or buwas kay nga da pa buwas ito na adlaw adton Bright Spark International Training and Assessment Center Incorporated. Maupay nga aga nga di naman hito naton na friendship hi Botros alias Botros. Balita good morning. Attach in hira kumbaga accredited in hira nga training center hiton Technical Education and Skills Development Authority. Padara mga dinibot-bot. Nanihimo yan na hirahin na magdirudilain nga klasihin cake. mga papakyan hanta kunta ini bot-bot kon open pabain or pero kay nga da nalabuwas o bangin adain magpapadarahin cake. Balitaw sige kon mahuman kita or onina hito nagkulop anyways until tomorrow pamanhira dida pagtaga baking. Pagtaga baking iton ira dida Don Bosco iton Bright Spark International Training and Assessment Center Incorporated didto hira naka lugar iton ira venue iton ira training center an old Don Bosco. Padayon yan na iton ira institutional assessment na ini. Nga da buwas. Sige, thank you Kuya Bot. Hindi naman nga pauna nga impormasyon. Sugad man kumusta gihapon nga dahito na mga miyembro hito na kag PTD at na city inihiya nga association para hito na transformation and development hito na PNP diniha aton. Sige la kay bangin man la makahabol hi atipen in makatambaog kita nga adto hiton meeting. So adton mga miyembro adto iton na venue hiton liga ng mga barangay second floor building. So within iton hiya hiton vicinity hiton PNP office hiton na Borongan. Dala hiton may Arayupan Center. Hala sige bangin na makahabol hi atipen. May dapadaman-daman mga kabilinggan daman iton iba. Hala sige. Ano ba ito naton yan na pag-arestoryahan? May da kita ipapabati liwat pahayag ni giupay liwat giupay talaga damat ton ato nahikay nga impormasyon nga dakan DTI Provincial Director Pedro Bimbotan adton ginpapakisug ni raya na hiton DTI Eastern Samar iton digitalisasyon nga na pagpauswag hiton MSMEs para mapahaluag iton ira market iton na merkado hiton na lokal nga mga produkto. Thank you nga dahan igin pahamtang igin hatag nga info ni Sir Bimbotan kay may daha ato nagpakiana nga women-led sari store. Maupay nga aga di diha barangay Tabok aton ini mga kababayenan nga asosasyon. Kuan hira interesado hira haton pautang para hiton kababayenan.
women enterprise adton para hiton mga nanay. Sige, ginsiring ko pumakadahira hiton second floor Old Capitol building para ighatag aton detalingan kun ano iton mga documents nga ira naman kinahanglan i-submiter. Alright, so unina aton ini papahamtang nga kan Sir Tan nga nasugad man pero pa nga mga info balita. Good news kay mas damo nga oportunidad ha edukasyon kay ito ang ESO Balanghiga ng Arteche Extension Campuses. Haraan na ka barangay mahimo nga regular campuses. So aton ini papahat pinaagihad to ni ginpadangat nga balita tikang hiton opisina hiton na aton talahuron nga kongresista Congressman Christopher Shin Gonzales pagkatapos maaprobaran ha ikaduha nga pagbasa aton House Bill 9464. So ginbago ini gintig-ub na aton duha nga mga balaod nun para mahimo na lahin usa nala nga bill House Bill number 9464. Unina kon mamayda pa kita oras. Ngan sugad man aton panawagan han Civil Service Commission ngan Provincial Government han Eastern Samar kay atensyon aton mga tikuha hiton CSC paper and pencil test nga nakatalan ini hiton August 9 may da pa 100 slots nga nahibibilin. Hipan una-unahay nala ini kay napun-a na nakapag sumiter na adton sobra 400 nga aplikante. So may da pa mga por lo menos 100. Gintatagan kasi hiton kota ito na mga probinsya an Eastern Samar may dakita more than 500. Takay 404 na adton applicants adton nakasubmit adton ira mga requirements salit may da nala 100 nga nahibibilin. So paunahay ini paunahay nga da nga may da pa slot so mag-open para naman hini nga pagtaga paper and pencil test hiton Civil Service Commission. Bueno, kabarangay pauna laanay nga mga panawagan na may ada sked power interruption. Nakita ko didihan pa Facebook page iton Isamelco. Yan ang adlaw Thursday. Posible brownout na kay alas 9 nga da alas 3 iton na kulop. Dida ini barangay 2 sa Balangkayan ngadto Sitio Bukid magkakamay-ada vegetation line clearing. Alas 9 hiton aga nga daunina alas 3 iton kulop. Yadi naman medyo maiha-iha. Diri lang medyo maiha talaga. Hiton Sabado nga adlaw kay 6 a.m. to 6 p.m. Aba, maiha maini nga brownout kanan Isamelco inhiya Isamelco scheduled power interruption ini nga mga lugar didto ini sur nga dapit hiton aton probinsya an Kinapondan substation hiton apektado mga munisipyo hiton Hernani, General MacArthur, Salcedo, Mercedes, Giwan ngan kaparte iton piranga parte hiton bungtuhan Kinapondan 6 to 6 ba alas 6 iton aga nga da alas 6 iton gabi maihay ni nga brownout. Bugos nga Kinapondan substation iton affected areas hindi naman nga brownout hiton Sabado. Magkakamay-ada ini testing hiton power transformer ngan substation protection equipment ngan hotspot correction. So by hini nga paanunsyo hiton Isamelco. Bueno kabarangay diliwatin na panawagan ni Doc Melanie Custuna Usita ito na aton PVO Chief han Eastern Samar. Di good news sumalahini nga pasabot ni Doc Milay may libre nga bakuna kontra rabies hiton mga ayam ngan uding yana nga adlaw didto barangay may pangdan maupay nga aga dida may pangdan paghigra niliwat nga mga barangay kun hain man kamo duek nga barangay dida may pangdan ginaaghat dahan PVO pangunguna ni Doc Milay adton nga tanan nga pet owners nga dadun aton ira mga dogs ngan cats para mabakunahan.
Atensyon, maupay nga aga, di da naman ha barangay may pangdan, ngan mga dapig nga mga kabarangayan, barangay may pangdan, magkakamayadahin panbakuna kontra rabies. Kontra rabies, yan na ini nga adlaw, sumalahini nga pasabot ni Doc Melanie Usita. Ito na ato na provincial vet, na sinirangan na Samar. Hala, kay makapakadto na hira, adto na ba Doc Milay, adto na naka-set up na, adto na team na panbakuna ito na PVO, kabakyang ito na city vet, amo ba Doc Milay? So dadadton yung mga kaayaman kaudingan para naman mabakunahan na kontra rabies. Para ini yan ang adlaw, na Huwebes sa Mayo 28. Da mga salamat Doc Melanie Usita, hindi naman nga pahibaro. Alright, diliwatin paanunsyo hiton an Provincial Blood Council han Eastern Samar. Everyday in hira nagahatag hin update kon pagtaga blood inventory didahiton pira nga mga hospital labi na iton aton Eastern Samar Provincial Hospital. Adto na po ang team na PVO, adto na sumalakan na Doc Melanie. So pakadto na kamo barangay iton venue barangay health center ba Doc Milay? Oo. Dida barangay may pangdan adto na adton PVO team. Atensyon ito na mamati yan na bisan mga paghigrani nga mga kabarangayan pwede kamo kumadto. Singabuta iniyo waray bayad libre nga panbakuna kontra rabies. Adto na yan na sumalakan Doc Melanie iton PVO team barangay may pangdan dinhi aton syudad hiton Barangay. Total blood units Eastern Samar Provincial Hospital 0 units sakay. Waray na abilable nga tanan pa daman nga klase hiton dugo blood type O+, A+, B+, AB+, 0 units in town niya pagkayana. So dara siguro ni hiton kadamo hiton panginginahanglan. Oray papadaman kita nakakarawat nga paanunsyo para naman hina bloodletting activity. Total blood units 0 units didi naman Eastern Samar Provincial Hospital. Pinaka-latest ini as of May 28 para yan ang adlaw Thursday nga inventory didi naman Eastern Samar Provincial Hospital. Mayda kita didi nakikita hiton aton GC Engineers Mark ngan Alcuin may ada ata ire-report hi Ate Sokoy. Ala daw, may dahini may pagisumpay hiton Urugyas 2026. Kaupay Urugyas 2026 habaybay. Nakatalaan ini pagbuhaton na buwas matika nga buwas nga adlaw nga dahiton ka Domingo. Kanan ba ini Ate Sok nga Urugyas sa baybay? Oo. Ini nga mga Urugyas an mga sinauna inihiya? Oo. Ayat akus kinalalakinan. Wow. Tiklupon it Urugyas 2026. Kaupay hala daw aton ini mahibabaruan Urugyas 2026 sa baybay panapit hati api ngan pagtuhay Urugyasan kaupay hini mga binisaya ito na adididi nga ira pahibaro. Hinudaw la ini ito na nagbalay Ate Sukoy ika pulo tulo na katuig. Kumbaga 13 years. Ikanapulo kag tulo na katuig. Ayos di nga ira panawagan binisaya aton talaga pinulungan. Kauna nga adlaw hiton Mayo 29 siyahan nga adlaw iton ira didi kauna nga adlaw Barangay Hall nasa Ringhidok Milay para hadton pakiana kon hain iton venue an usa nga team Barangay Hall nasa Ringhi Doc Melanie an usa naman nalibot
nga nabuwas sa Barangay Lalawigan iton schedule hiton na PVO team hiton na panmakuna. So yan na nagpapauna nala nga info hidok Melanie buwas nga adlaw atensyon mapakada iton PVO team ha Barangay Lalawigan. Kapag kaya na ada barangay hall sa nga team haba barangay may pangdan sa naman nalibot. Okay, sige, tawagan ta na. Ada na ba Ate Sok? Magsisend pa na pictures, no? Ate Sokoy. Urugya sa 2026 ini, nga mga retrato. Bulan Laon, Facebook page. Kadna, urugyas kita. Anbisan hino nga karuyag mahibaro nga na karuyag mag-uyas, uyasan at kaapuyan. Pasinga di kita harani lahit Surf City Tower House. Ang kabataan na edad 13 nga dadi sa 6 san edad may dapa premyo ha mga daugan. Alright, so nina ipapahat ha aton ni Ate Sok ini naman nga detalye may babaroan ta kon hinuadton na nananagbalay hini. Kabarangay 28 minutos na nakalabay alas 9. Aton la balikan na aton kakilop nga igin pahamtang pahinumdum hiton DTI Eastern Samar nagpapahinumdum ha mga borrowers pagbayad good para makahuram pa adton na iba. May ni adton na pahinumdum han DTI Eastern Samar ha mga benepisyaryo ini na loan program sa Small Business Corporation o SBC nga maging responsable ha pagbayad han ira mga utang agud makakahiram pa adton na ibang mga negosyante. Nasa ring kakiluphi DTI Eastern Samar o IC Provincial Director Pedro Bimbutan, damo naman iton mga borrowers nga masinugtanon maupay adton ira naman record adton track record adton ira loan accounts. Iginpahayag nitan nga bisan na may da mga loan windows nga nakaabot 100% adton repayment rate nga adton iba naman 98%, may dalagi hapipira nga napapakyas pagbabayad. Salig yung tatagan ninhira na sa ring hisertan special nga pagtagad hadton na DTI nga ni antes sa pulong niya mag-release ito na pundo gin papahinumdum anay adton na mga borrower nga utang ini kinahanglan ini niyo baydan para daman makautang daman iton iba nga naruruyag mag negosyo. Igin sumatliwat ni Sertan nga an kadamanhan special loan programs han SBC DTI may adala 1% lang nga interest kada bulan. So kareagsid nga na 12% per annum. May dalawa tira tinatawag business expansion loan adton magpapadako naman hadton ira negosyo 0% mamay kalano 0% interest hasyahan nga tuig antes mahimo nga 1% kada bulan. Ngan kaupayan hini diminishing balance ang sistema hana pagkwentahan interest salit samtang nati kaguti iton imo balanse hiton imo utang na ibanan daman adton imo interest nga babayaran han borrower. Ginsabi liwat nitan nga may ada mekanismo ang DTI para ma-monitor ang paggamit han loan proceeds sa mga borrowers. May da naman gihapon mga borrowers nga waray talaga na makabayad ngan ginkasuhan na han DTI. May dapal sampangani na sa ringhiya nga account nga ginrekupoan sa rakyan sugad kabahin nga collateral tungod kay waray man pakabayad hadton iya loan yana aadto daw gud ini ha kustodiya hiton DTI Regional Office 8 ang nasabi nga sa rakyan samtang padayon adton legal nga proseso han kaso. Pagtatapos nag-apilar Provincial Director Tan Baydan hintuhay ang mga loan accounts agud makautro paghuram ngan mas damo pa nga negosyante ang maka-avail han financing programs hadton Small Business Corporation. Ini nga aton balita ka barangay nagdarat ha oras nga 31 minutos na ang nakalabay ha alas 9 haaga. Yan ang mga oras, tawagan ta naman Engineer Mark ngan Alquin hi Ate Sokoy para hadton iya balita tikang ha City Hall. Maupay nga morning Jen Golmatico.
Atong laino otro ang maupay nga panawagan ni Doc Melanie Usita iton aton OPV Chief. Adayan na iton OPV team para panabakuna kontra rabies sa barangay Maypangdan. Dini ha syudad hiton na Borongan. Ginaabi-abi adton may da mga pets, mga kaayaman kaudingan dadana nga barangay hall ngan pag-andam na lakamo kay na libot iton PVO team di dahiton iyo barangay. Buwas naman nga adlaw adto iton PVO team panbakuna liwat ha barangay Lalawigan. Adi na ha linya ha telepono hi Ate Sokoy para naman hadton iya balita. Ate Sok, maupay nga morning. Ate Sokoy. Good morning, Ate Sok. Maupay pa damain nga kan Ate Sok balita. Hala. Open naman didi, Engineer Alcuin nga na Mark. Maupay nga morning, Ate Sok. Good morning. Good morning, Ate Sokoy. Rudyas, may na talaga something, no? Ito na aton may Disturb. Ayada, Ate Sok? Assume. Ate Sok? Relax, it is fine. Ate Sokoy, on air ka na. Ate Sok? Ate Sokoy? Ate Sok? Oh, ba? Anay. Ay, di ko ba ko. Ala, utrohan nato. Nababati ko man didi Engineer Alcuin yan, Mark. Alright. So, Ate Sok, good morning. Yes, Ayan. friend, how copy? Okay na, Ate Sokoy. Kanina medyo choppy. Okay. Ginawas kita dito, nakikisuyo, nakitahan net, hadton, liga. Yes, kasamang friend, itong atin, babalita, ang mga urugyas in to pa. Saan din ipauso ang computer games. Yes, natin, mga kapatid, ilabi na hira Sir Balmi, Kabalan and Company, in Iran at bubuhiin adton urugyas. Urugyas in adton mga sansad to nga mga uyas san mga patata. Nawarala ini kasamang pen na panahon na pandemic. Nag-start in hira kakano adto 20 didahan year 27. Tapos, san pag-pandemic, nahiudang laanay in, nga urugyasan mga sansadto, nga urugyasan mga patata. So, ini po nga iram, urugyas 2026, sabay, bye-bye na syudadhan Borongan, ang Operasyon Liwat in kasamang pen, iton City Tourism Office. Nakipag-coordinate in hira Sir Balmi, kato niya grupo, nga da naman na City Tourism Office, kanda Kuya Bidon, Basada, kanda yu Ate Maris, para hini nga tulog ka adlaw nga urugyas matik ang in kasamang pen tomorrow May 29, 30 nga dahiton 31. Salit gini-invite nira ang mga patata. Hambut nga ho kung pwede na sugad ka natin suk maturon mag-join. Ano iti edad, Ate Sokoy? Waray la di basta nasa ring imbidi hitira imbitasyon panapit iti api ngan pagtuhayhan urugyasan. Kumagan maapik tayo didit ikis charot. Asyet anatan una ikis malayba. Oh, malayba ikis Ikis adit mga uyas kasamang pen. Abot kung kakarelate kayo nit ibay ako may kulat na relate didi. 9 to 11 tapos 1 to 5 p.m. hitkalup. Adi adton mga urugyas. Hiton ma-start ang urugyas hiton alas 10 nga dahit alas 11 aga. Tapos alauna nga dahit alas 5 hitkalup. Adi ang urugyas batakay. Si picture ko Ano iti babatak daw la? Di ba naghihimo malaki tatan Lukay nga bula. Sige, ano kaya hindi dito itirahin mga higamit. Tapos kasing. Uy, ano iti na? Pitew. Ayan. Asyain. Pitew. Nino daw lang dito mahagong.
Tapos sa ani Pero pa, may may kasoy. kudidiri na ito, tachi. Pwede. Oo. Pwede ba? Pwede pa ang tachi. Ikis ito, pwede May pa dadi da ikis Ikis Uyad to ikis oo. Ikis tapos may didi rumbayay. Uy, rumbayay iton. Oo, nahiabot oo. Niya, rumbayay, basta. Kuanda didi may dahit rumbayay. madaman gin chinelas ano daw at nag Basta kami Ano, hindi tiya, rumbayay. oo, Mamalakawit ni sa akin tomorrow, pen. At kita yung pag-aagtong. May gabel, kahuman. Uy, may kadang ate sok. Kadang, may kadang. Ano daw lang nga kudo? Asya, waray akit, Narinig ka? wara akit pakabati nga ni. Uy, Bisit adi, ya di nga kudo. kuan, bandulay. Kuslim. Bandulay, Ano daw ba? man hiya? Kuslim. May, Yada lugod nga likot-likot ay. likot-likot ay, kuslim, bandulay. Iba di ko magets. Ngayon, iba pa nga mauyas. May padidikapit, buligsay. Ade, ngayon, pen, may age limit. Ano? Pwede to. Ay, diri na kita yada. 3 sila, lalit ka 16. Exercise. Iyay, ano ba Ay. yan? Pero kung height la, kada kunit pag babasihan, pwede ka, pwede. Gini-invite aton mga patata di 13 nga 16 anyos pagabulig pwede ang mga gwaping ang mga magbaysay ang lalaki may syempre maupay nga panlawas nga na maaakes o mailob darudadlagan gabi lain-lain pa nga mag-uul kahit kay mabutlaw man damay niya kasamang pen kay magpapahulas main tapos ang kababay ang mga babae baysay ibabaw nun sayaw may kinahanglan talaga may maupay nga panlawas with matching costume kay anhira kasamang pen ang sadto nira nga regis nung tikang inhira Sir Balmic ang 27 tapos Ano yung tira grupo ate sok? itira grupo alam ira grupo is bulan laon itawag kita ira grupo may nira official FB page tapos didhet nga bulan laon may didto link nga ira gen provide para hin kadugangan pa nga impormasyon basta sa ring ini grupo ni Sir Balmic nira Ate RJ, itamhin tuyo daw good nga mabuhi pen ang mga sadto nga uyas nga itsana nga mga young ones makarelate hira mahibaro hira kung ano hanaton mga kapanahunan dida nasabi nga mga tuig adton mga pasadawon nga mga uyas. Tapos, hiton, ikaduha ka adlaw, diri la pa naman limited to Uruguayas pen. Uy, may Ikaduha ka buo. adlaw, Tuon-tuon ay luto-luto ay. may dahira Ano din yun? storytelling, susumaton, igpapahat, Kaupay. kakariyag, manmati. Mo pa ito. Di na hit second day, hit ka club. Hit agay second day para padayon. Adton padayon an panutdo, panapit, panutdo, hiton karuyag mag-uyas. Karuyag umapihan urugyas. Pagkakilap asya na nga mga pagtaga susumaton ay maupayin storytelling para mahibaro damang kita kung ano adton mga istoryahanan din haaton san sadto. So pagbalik tanaw da mainhiya ang mga mga naglabay. Hindi may mga istoryan mga mga kagtaan. Walitaw joke. Ikatulog ka adlaw ayat akes san Uruguayas. So hiton aga ngimbitar hit mga tiapi then Pag-abri. naliwat mag-aabri at Uruguayas eto na siya. Hindi di yakan pagpadatong panabog panaad Ano niya ira mga pinulungan ang mga hanunain? Oo namang guin kaya nga May panabog, panaad, urugyas. Ay maupain nga pagbalik iton aton pagtaga-kultura natin tapos tikang dadamit urugyas asinait nga kuslim siday ano daw lang nga Siday siday kuti. kuti Yadi kimpit. kimpit Para batay buligsay. makinit at mga friendship. Kimpit. Kaano pa siya di?
kaday patuna. Kaday patong. Oo, mga Patong. ibait-ibait yan ni Ate Soko. Kinahanglanin Mm-mm. mahibaruan. Asya. Kinanglan talaga kitahin mag-witness kung ano Mm-mm. talaga inhiya. So, para kan mga yang wansa, para nga inin ha iyo, ang 13 anyos, nga da 16 anyos, ang edad. So, I think makikipag-coordinate damay ni Reton aton mga kapatid, di naman si Dream O, particular na iton aton mga taga-Cobsart, kaya atin ito baybayon, Sandurungan, mapasok yan na kasamang pen. Asya, ginsasabi didi, na kinahanglan na may maupay nga panlawas. Iton aton mga chikiting nga mabulig hini. Ilabi na daw good nga iniin mag-ul, mabutlaw nga mga urgyas. Kaya ang sad to di malit nga mga pantal pekla didet cellphone nga head computer. Kabataan pa damayan na, Sama yung hiara invite, na hit aircon. Adto nag-uyasit, Hala, magtaghum. dayak. Pen, asya pa, kay ara kitay-tit nga. Pero in fairness naman sa Baybay Boulevard, magin, mahangin. So, sa nada dami ni Ret may kalindungan, nit nga mga nit nga mga kahoy. Sige, basta buwas itong tikang tulo at kaadlaw. Dito naman bayon. Iton early morning, iton alas alas 8 diyan i-restart. Alas 9 open na dida iton panapit hit mga mag-urugyas. Pagka alas 10 asya na iton na tikang iton urugyas. Tapos iton day 2 labot lahat mga urugyas iton afternoon magliwat mga pagtaga susumaton. Asa ring hindi nga iram imbitasyon ini para hadton aton heritage, culture, arts Urugyas sa syudad na Borongan. Didihini nga ira pa info bagan 13 katuig na inira nga nagakamay daing sugad nga Urugyas tikanghan 27 pero naputo lain waray hira makapagdumarin sugad nga Urugyas sadton han panahon han pandemic. So tikanghan 2020 so yan na ngahaw nga 2026. Ang grupo inira Kuya Balmik balan na natin kasugbong Kuya Balmik itong Sirak Arts Group. Oo, visual arts artist man liwat hira. Artist in here. Di ka daw lahit pinitato nga mga picture with matching costume ang mga patata nga Iya, itada. na-join. Mahit ni Hiran ira binyuan itan una, may didihati lang, nga Murawan Park, may naman liwat didi naman hayuhin nyo da sa Pilot Elementary School ground. So yan nira binyuhan adto baybay bayan. O yan, ira talaga ginamit is baybayan instead of boulevard. So kinadaan talaga nga mga termino. Iaton talaga nga mga pinulungan. Pwede da mait niyo, di da hitam page, hit da bulan laon, may nira dito igin, may dito QR code kasamang pen. So pwede na damait. Tapos may link nga gen provide dira Sir Balmik. So pwede dito kam makakuha liwatin informasyon nga hinti join kam ito na mga So may start in tomorrow. Didi naman bye-bye bayan. Basta gin so surely sila nira adton mga physically fit talaga nga mga patata adton ma-join 13 to 16 years old. Asing kugas pwede gad ang 16 baliktaron 61. Kita ko pero syempre mamalakatin pa og kitahin nga ira naman event nga dahan grupo ni Russell Balmik para ang mga young ones yan na igiriabat kung ano ang mga ginuurugya sa ira mga ate kuya han diri pa uso ang computer games. So, asyalanin kasamang pen, itong aton pa si una nga informasyon, maninugula naman kita makahikay. Ang kakilip natin yung gintambungan, tratara in 13, in aplikasyon para tricycle franchise, din naman motorized
franchise for hire dinhi ato na siyudad ng Borongan. Gin-approve adto, gin-recommend adto na komitiba nga aprubaran hiton mahisalang maaprubaran iton masunod nga sesyon hiton SP diton masunod nga Biyernes kasamang pen ngan gin malaka sureness adto na komitiba Committee on Transportation kung the chairperson hiton si Ian Galo nga diha TFLRU kung pira pa manggod iton available nga slot hiton nga abila para hiton prangkisa in motorized tricycle for hire. So gin-expect nga iton masunod pirat nag-aruhin pira ka days sa naton mga kasudbong ha TFLRU nga tagang liwati ra hinwada para makapaghatag han eksakto nga datos nga naman han komitiba kay ginpapaapong line niya kasamang pen up to 1,800 nga prangkisa ning papagawa sa LG Borongan. So kareg may baruan ni ra kon sa iyan kun apag kaya na pira pait available hit kun an eksakto talaga nga ihap. So asyit iton aton liwat isusuna-suna sureness pag isinalang yan di naman nasanggunian pangdungsod na eksplikar hito na komitiba nga kompleto aton mga requirements aton mga franchise applicants nagpailaramin orientasyon na siya na at kasangtulop orientasyon nga hadton mga ordinansa palisiya pag tricyclean di naman ha syudad han Borongan nga nag-update liwat adto niya namamampangan ng dry run hiton pagtaga fuel subsidy program implementasyon iton LGU o Borongan nga coming soon kasamang pwede ba ni balita natin na nading nag-approve na yung resolution aton SP nga nagtutugot ang lokal na pamunuan ng syudad ng Borongan nga sa multihin agreement MOA nga da naman hadton mga interesado pagpartisipar nga mga gasoline station na syudad ng Borongan ini naman nagpapatuman nga fuel subsidy program. So signintalaan ay kasamang pen kirinta na lang kita dito naman ha. Yes. Bye-bye tomorrow nga di nga dahiton May 31 mga uragya sadto pa nga may kadugto nga dito natin pagtaga cultural heritage dinhi naman natin na syudad ng Borongan in partnership in hadton grupo ni Sir Balmic and Bulanlaon West syempre han LG Borongan ipinagyan City Tourism Office. So signintalaan ay kasamang pen asyadton aton balitang sports nga sansadto nga mga uragyas. Ati so back to you and salamat. Abantuan na balita ni Ate Sukoy may pagisumpay hini nga urugyas sa 2026 mga kinadaan nga mga pauyas buwas nga adlaw Mayo 29 nga dahiton kadomingo nga adlaw Mayo 31 Habaybay Boulevard dili ni haamon syudad hiton Borongan papatuman hiton Bulan Laon in partnership with the City Tourism Office. Ang report ni Ate Sok, nagdarahat ha oras, may pa kita 10 minutos pa. Antes an alas 10. Aton lang inuotro bangin na waray makabati hadton na panawagan ni Doc Melanie Usita para hadton aton mga kabugtuan di naman ha barangay Maypangdan. Barangay Maypangdan, Borongan City, ada ha Barangay Hall, adton na PVO team para naman hadton bakuna kontra rabies para iniha mga ginaatama niyo nga mga kaayaman, kaudingan, dadaan na niyo nga daiyan na may daliwat na libot nga kaparte hadton PVO team, di na naman nasabi nga barangay. So, kuan ini kontra rabies, bakuna kontra rabies, ada yan na barangay Maypangdan. Ngan panawagan gihapon kay yan na barangay Maypangdan sa ring Hidok Melanie buwas naman adto liwat ito na PVO team ha barangay Lalawigan. So i-ready na la adton iyong mga kaayaman kaudingan para buwas libre ini nga pa na bakuna kontra rabies.
9 minutos pa, kabarangay ug sa mag-alas sa Jess, dinila aton na taramdan na sumat estehanon, balik kita nga dihadton mga notisya. Unina nila ini hiton na kilip an pahayag ni Sir Bimbotan, may pagisumpay ini hadton ginpapakisig nga digitalization hiton na Department of Trade and Industry. Kumbaga online na bisan iton mga submission, iton mga documents, iton yung application. So not necessarily nga mapakamuher opisina via online. Para naman bisan pa ito na ginbubuhat nira para naman mabuligan ito natin na mga gudtay nga mga negosyante, iginlatag naman ni Sir Tan adton mga pitad hiton DTI para makabulig nga dahiton gudtay kon micro, small nga mga enterprise sa diniha aton na probinsya Hansin Rangan Samar. Rinan tayo ni hiton nagkilip kay di na maapeng ito na aton oras. Nga dinala kita na good news, may kalabutan ini. Uy, hanata dito na edukasyon na Engineer Mark nga Alcuin, i-flash natin dida adton pahibaro tikang opisina ni Congressman Christopher Shin Gonzales nga aprobado na second reading dito naman Kamara de Representantes ito na Kongreso na House Bill 9464. Hiya nga House Bill number 9464 nagtutuyo ini nga himuon nga hulos na nga regular campuses adton ESO Balanghiga ngan Arteche Extension Campus. Nasaring Congressman Shin Gonzales otronira ini nga igin na duduso ini nga balaod nun pangunguna ni House Minority Leader nga na 4-piece Party List Representative Congressman Marcelino Nonoy Libanan agud mapahaluag ang akses sa edukasyon para hiton na mga kabataan dinhi aton na probinsya. Pulong pa niya kung mahimo na ini nga regular campuses adton duha nga extension campuses, mas madudugangan adton na mga kurso nga i-offer, mapaparig-un ang kalidad han faculty pati na ito na mga pasilidad ngan mas damo nga estudyante na magkakamay-ada higayon nga makapagpadayon ngan makahuman ha kolehiyo. Kay diri na nira kinahanglan pa nga gumawas iton Eastern Samar nga mahirayo haira pamilya kay aada naman magiging hulos na talaga hiya nga campus iton ESO. Dugang pa ni Congressman Gonzales dako ito na papel hiton edukasyon hapagpauswag han kinabuhi ngan katawhan sanglit padayon adton pagparig-un han sektor han edukasyon base mataganhin mas maupay nga kabubuwason an masunod nga mga henerasyon han Eastern Samar. Nagpasalamat liwat Gonzales sa suportahan niya mga igasi magbaralaod ha Kongreso para hindi nga balaod nun naging lalauman magduduso hin kadugangan nga pag-asenso ngan oportunidad para ha mga estihanon. Pamatianta daw didaan na haliputay nga clip hadton pag-approve na komitiba dito naman ha Congress sa Kamara Baha. Hindi naman House Bill. Ada, sige, go ahead. Ada. House Bill number 9464, an act converting the extension campuses of the Eastern Samar State University in the municipalities of Arteche and Balanghiga, province of Eastern Samar, into regular campuses and appropriating funds therefore. House Bills 9463 and 9464 are approved on second reading. Ayan. Thank you. Pinaagi adtohan na iginpadarano nga video clip tikanghan staff ni Congressman Christopher Shin Gonzales. Anaton na balita, nagdaraha oras, may pa 5 minutos na la. Ug sa mag-alas 10, dinilaha aton na taramdan na sumat estihanon. Aadi, aton na pahapyaw kanina nga nakuha nga impormasyon. Tikang naman Eastern Samar Provincial Information Office may kalabutan ini hadton gindumarang duha ka adlaw nga online pagproseso hadton application. Oo.
and Civil Service Commission CSC sub-professional ngan professional paper and pencil test. So gindumara duha ka adlaw Mayo 26 nga daini kakilip Mayo 27. Pangandaman na ini para hiton nagtitikahiran ninang eksaminasyon hiton August 9, 2026. So nangarawat hin application na napuno adton Jim han duha ka adlaw nga aplikasyon maupay adto kay may da part dida nga online gina-assisteran hira hadton taga Kapitolyo nakada kasi adton Media Technical Production Team han PGO Office of the Governor ngan nakigbuligan ay din man dida adton HR Human Resource Management Office hira talaga adto na assister yada binubuligan hira kay para hadton submission daman hadton ira mga documents. 404 adton na proseso adton ira application nabaruan natin nga may ada nala nahibilin as of yesterday nga 100 slots. Salit ko namamati kamo nga nakariyag niyo kumuha hiton CSC paper and pencil test. Pwede ka mo magdiretso nala. Nga daan nala hiton CSC Eastern Samar Office. Tabukla hiton Capitol Gym. Iton opisina. Amo lagi hap. Ang opisina hiton Civil Service. Diniha aton. Mapakadto na ka mo. Dito na ha opisina hiton application ngan yana pala kinahanglan aniyo aandamen ID passport size para diri na kamo magbinalik-balik may dangaran ngan pirma di dahiton ubos hiton picture ngan kinahanglan ayaw ngingisihin ura-ura nga kikitaan itong ngipon diri kakarawten kumbaga formal nga pagngisi. Bisan nga ni parang nga nangisi kagud diri da mga yan iton pwede iton natural na imo naman pag-atubang nga dahiton na picture haim nga kinahanglan daman pagdara nga da hin photocopy han valid nga ID gin kakarawat syempre iton national ID ngan iba pa ngan para mapadagmit iton na proseso han mga nakakumpleto na han online application kakulop may ada didto computer ngan printer adton provincial government. So nag-assister adton adton technical staff binulig hira nga dahadton mga applicants. So maupay talaga adto kakulop. Kaso saring pamanira adton iba waray daw hira hibaro. Ngan kung tapos ka na hadton pagproseso adton imo dokumento dida ka mabayad na. So iton bayad mula gihap 500 pesos para hiton professional ngan sub-professional nga eksaminasyon. So 500 pesos tapos tatagan ka na hadton imo official nga resibo. All right, so amo ini ka barangay. Amini adton kabug-usan nga aton mga balita impormasyon parahan Thursday edition hataramdan sumat estehanon. Salamat Ate Sok na balita tikang naman City Hall. Ayaw ka mo kalimot buwas nga adlaw adto na pagtikang tulo ka adlaw nga Urugyas 2026. Aday ni Baybay Boulevard matikang iton Urugyas alas 9 palahiton aga. Kadahiton ka alas 11, then mabalik alauna nga da alas 5 hiton kilo. Pagdara nala ka mo hintubig, para ito natin mga kabataan, sige naman, iton inom hiton na tubig. Maupay nga aga, Ate Erlinda Rivera. Good morning and good morning Jen Golmatico. Da mga salamat liwat nga dakan Doc Melanie Usita hadto na panawagan. Kasi nga da kamo barangay may pangdan hall para naman hiton bakuna kontra rabies dadadton iyo mga kaayaman na kaudingan. Sige iton paglibot hiton PVO team nga nabuwas naman dahiraha barangay Lalawigan. Ug dinhi kita nagtatapos sa temporaryo ato na taramdan sumat estihanon.
Ang aran ni Ate Ruth Rivera Bunda, Chief Tech Joey Hatran sa meter. Kabakyang naton dili Master Control, Hira Engineer sa Mark ngan Alcuin. Thank you Ate Sok, Ate Pen na pumida ini nangingimbitar kami para buwas. Yes, Friday na. Aton na taramdan na sumat estihanon. Maupay nga aga. God bless po ha aton na nga tanan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko